Let us start our today's online session. Faculty members of FAST are here. Dr. Mukhtar, Head of Department, Azhar Rauf Saab and Dr. Attar here. तो ये सेशन इसका मकसद यही है कि जो हमारे दो मेन प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त हमने नए ऑफर किए हैं IoT एंड रोबोटिक्स, उस पर हमारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, हमारे पेरेंट्स के क्वेश्चन हैं या हमारे जो एजुकेशन के क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन तो लेते हैं। तो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैं इसमें आवाज आ रही है। हम इसमें पहला क्वेश्चन मैं रेज करता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, उसकी कुछ लिस्ट मेरे पास भी है। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स डू यू हैव फॉर दिस प्रोग्राम, और दीज प्रोग्राम्स रादर, कि हमारे पास कोई सीट्स लिमिटेड है या हम कितनी सीट्स इस पर क्या इस पे कंपटीशन की सूरत हाल है। ओवर टू डॉक्टर मुख्तार। Can you repeat, because I have to watch this for a while? Right now, voice quality is not so good. Dr. Mukhtar, if you can repeat that, क्योंकि I was distracted by something. हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इन दो प्रोग्राम्स की, रोबोटिक्स और IoT के जो दो नए प्रोग्राम्स हैं, इसमें सीट्स का इशू तो नहीं है? सीट्स का इशू हो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन I do not imagine more than 2 sections in each program. That's fine. So आप कह सकते हैं कि in each program I don't expect that we will be able to accommodate more than 50 students. That's fine. अच्छा, ये जो दो नए प्रोग्राम हैं, ये इस पर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे फास्ट जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस पर थोड़ा सा जरा आप ब्रीफ कर सकते हैं? असल में जो रोबोटिक्स है ये तो पहली दफा हम शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जो IoT है वो शायद एक यूनिवर्सिटी है UMT, उसने स्टार्ट किया है। तो उस सेंस में IoT के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वी आर द ओनली वन, बट आई एम डेड श्योर दैट द वे वी स्टार्ट अ प्रोग्राम एवरीवन नोज दैट विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम असल में 5 कैंपसेस है ना, तो हम जब 5 कैंपसेस में कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, सो इट एक्चुअली इम्प्लाइज the level of seriousness and the preparation. We have worked on these programs for 2 years, so it is a very serious exercise. We have taken into consideration all the local market, the demand, international market, the freelancing market. तो ये हमने ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी कोई माइंड शॉट है, it is well thought out. हाँ जी, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स में से? यू कैन आस्क डायरेक्टली और यू कैन टेक्स्ट मी और टेक्स्ट ऑन दिस पोर्टल। जी हाँ जी, सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। सर, am I audible? Yeah, you are audible. Please ask. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये, जैसे IoT प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम मास्टर्स लेवल पे लॉन्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का स्पेशलाइज प्रोग्राम है, तो इसको BS पे लॉन्च करने का क्या मकसद है? क्योंकि इधर तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी है, उसमें भी हम लोग IoT कोर्स पढ़ रहे थे, तो इस पे अगर आप ब्रीफ कर दें थोड़ा। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होते, वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो आपको प्रिपेयर करते हैं रिसर्च के लिए, मोस्ट लाइकली हायर स्टडीज के लिए। तो हमारे जहन में बेसिकली दो आप कह लें कि 3 मार्केट्स हैं। एक आपका लोकल मार्केट है
جس میں ڈیفینس انڈسٹری آ جاتی ہے, جس میں آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز آ جاتے ہیں, تو ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ریسرچر نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اور یہ ہے کہ اس ڈیمانڈ کو الیکٹریکل انجینئرنگ میں کوئی کورس پڑھا کے یا کمپیوٹر سائنس میں کوئی کورس پڑھا کے وہ ڈیمانڈ پورا نہیں کیا سکتا. یو نیڈ اے کمپریہنسو اسٹریٹجی جس میں آپ ایک بندے کو تیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا یہ ہے کہ فری لانسنگ ہمارا ٹارگیٹ ہے. فری لانسنگ میں دا ٹائپس آف پروجیکٹس یو کین گیٹ, تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کسی ایک کورس میں جو ہے نا, اور اس میں کوئی تھیوریٹیکل فوکس نہیں ہے, یہ ہینڈز آن ہے, اس میں سافٹ ویئر ٹولس کو یوز کر کے جو ہے نا آپ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے. سو وی ڈونٹ تھنک دس کین بی ڈن in a time period shorter than 4 years. میں اس میں چیٹ کرنا چاہوں گا. بالکل بالکل کریں. جی ڈاکٹر عطا بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی آپ لوگ سن رہے ہیں میری آواز؟ جی اچھا جی اچھا. آئی او ٹی کے نا 3 ایلیمنٹس ہیں, ایک ہارڈ ویئر سائڈ ہے, ایک سافٹ ویئر سائڈ ہے, اور ایک نیٹ ورک سائڈ ہے. ڈاکٹر عطا وی کانٹ ہیئر یو. اور یہ تینوں سائٹس جو ہے نا امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے, اور جتنے بھی اپلیکیشن ایریاز اب ایمرج ہو رہے ہیں. ڈاکٹر ہلو, آواز آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اگر یہ اس پہ دوسرا وائرلیس کے بجائے دوسرا کنیکشن یوز کر لیں تو میرے خیال میں اٹ وڈ بی بیٹر. آئی مین وائل اچھا میں دوسری سے کنیکٹ ہوتا ہوں. آپ دوسرے سے کنیکٹ ہو جائے گی لین پہ نا, اگر آپ کنیکٹ ہو جائیں. اظہر صاحب آپ اس میں کائنڈلی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ادروائز ہم اس کوشچن کو رکھ لیتے ہیں. پھر ہم ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا وجز کہ آپ یوں کر سکتے ہیں ایئر آف اسپیشلائزیشن, ٹھیک ہے نا. تو اگر جو کچھ آپ نے جیسے کسی نے کوشچن بھی کیا تھا ماسٹرس کے اوپر, اور پلس ڈاکٹر مختار نے ایکسپلین کیا کہ مطلب واٹ ایور وی آر ڈو آفٹرورڈز اور اسکلز اینڈ ٹریڈز اینڈ ہمارے ٹولز ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم وہ ٹولز ارلی آن انٹروڈیوس کر لیں سو اٹ پریپیئرز دی پرسن رائٹ اوے انسٹیڈ آف بعد میں اس کو ریفریشر کورس لے کے یا کچھ کر کے اس کو ایکسپرٹیز گین کرنی پڑے, ٹھیک ہے نا, یا آن دی جاب ٹریننگ حاصل کرے. وی وانٹ ٹو گو گیٹ دی اسٹوڈنٹس ان رننگ شوز تاکہ when they hit industry, when they hit the job market, they are ready with their skill set. So this is the intent behind this program کہ ہم اس کو کیوں early on ہم skills اور tools introduce کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر عطا کہنا چاہ رہے تھے کہ ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور نیٹورکنگ 3 اس میں ڈومینز ہیں. تو اور یہ اس کو میں فردر ایکسپلین کروں کہ اب کیا ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب آئی او ٹی کی جابز نہیں ہیں, وہ اس نام سے نہیں ہوں گی کہ there are actually projects, لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں, but your digital programs do not prepare you for those kinds of going for online courses, certifications, وہاں ٹریننگ کر لی, ادھر ٹریننگ کر لی. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, we actually have a complete package, well thought out, and this will be a dynamic program. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے 2 سال جو کریکولم ہو, اگلے 2 سال میں وہ کریکولم ہمیں we need to upgrade that curriculum. So it will be a changing actually curriculum depending on the market. Yeah, Dr. Atta is back. Dr. Atta, please. جی میں اظہر صاحب کی بات میں نے سن لی, میرے خیال سے میں ایکچولی وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے اپلیکیشن ایریاز اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, اور انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وی ہیو تھنگس دیٹ آر کنیکٹڈ. تو جتنے بھی ڈومینز ہیں وہ ساری کنیکٹ ہوں گی, جس میں ایگریکلچر ہے, انفراسٹرکچر ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, پاور ہے. یہ سارے سیکٹر جب کنیکٹ ہوں گے تو آپ کو اسپیشلائزڈ انجینئرز چاہیے ہوں گے جو ان تینوں چیزوں کو کے اسکل سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, جس میں ہارڈ ویئر سائڈ, سافٹ ویئر سائڈ اور نیٹورک سائڈ ہے. تو یہ جس طرح اظہر صاحب نے کہا کہ وہ ٹریننگ دینا اور اس کے بعد اس کو انجینئر کو اس سے ایڈ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ وہ اسکل سیٹ ایک پروگرام کے اندر کمپریہنسو طریقے سے اس کو پہلے ہی اس پہ ٹرینڈ ہو بندہ. یہ کانسیپٹ ہے ان پروگرامس کو لانے کا. اسی طرح روبوٹکس میں بھی اتنی زیادہ اپلیکیشن ایریاز ہیں جہاں روبوٹکس استعمال ہو رہی ہے, تو وہ کسی انجینئر کو لے کے ٹرین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کریں جو کمپریہنسو ہو ان سارے اسکل سیٹ کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہے اس نئی ڈومین کے لیے.
इंटरेस्टिंगली इस वक्त हमारे पास में इस सेशन के अंदर कई मुझे फास्ट के एलुमनाई भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो नेचुरली दे वुड बी इंटरेस्टेड कि भी उनकी यूनिवर्सिटी जो है जो नए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई थिंक साद इस्तफा मौजूद हैं या असफा हैं यहाँ पर, तो इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज बाकी लोगों को भी हम मौका देते हैं। साद इस्तफा, हमारे पास डॉक्टर नवीद अमान साहब भी, डॉक्टर नवीद डॉक्टर अमान साहब नवीद भी जी मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी आए हैं जी, दैट्स गुड, वेलकम काइंड ऑफ डॉक्टर। हिम, बिल्कुल। यस, डॉक्टर नवीद फ्रॉम सिंगापुर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अफा प्लीज, अफा हमारी एलुमनाई हैं जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली आजकल हमारे ऑफिस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि एक्सटेंसिवली जिसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं मशीन लर्निंग के। आई वांटेड टू आस्क के बीएस रोबोटिक्स एंड बीएस आईओटी, इन दोनों में से कौन से कोर्सेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कवर किया जाएगा मशीन लर्निंग के पार्ट को? हाँ, यस, ओवर टू डॉक्टर मुख्तार। इस बिल्कुल इन दोनों प्रोग्राम्स में बेसिकली मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जो है ना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स हैं। मे बी आई नीड टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज। तो अगर वो मैं देख लूं एक सेकंड। तो वैसे बहुत सारी डिटेल अवेलेबल है। आईओटी में तो एआई मौजूद है, आई एम प्रीटी श्योर रोबोटिक्स में भी होगा, नहीं हुआ तो इलेक्टिव्स में जरूर होगा। नहीं, एआई मौजूद है अभी देखो ना, मेरे पास अभी बीएस रोबोटिक्स के कोर्सेज आ रहे हैं ना, तो अभी इसमें जो है ना एक तो एक सेकंड मैं नीचे देख लेता हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स है, ठीक है। गुड। एक कोर्स है मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल। अब इसमें ये कंट्रोल इसके एंड पे आ रहा है, तो लेकिन बेसिकली इसमें अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग में एक चीज सुनी है जिसको कहते हैं उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, एक तो डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग के अपोजिट एक वो है, वो ज़हन से बिल्कुल निकल गया। मॉडल प्रेडिक्टिव में वो वाली साइड है ना डीप लर्निंग की, तो अब वो बिल्कुल जो है ना जो भी है तो उसको अगले क्वेश्चन में हम उसको एड्रेस कर लेंगे। इसमें हुआ है वो डेप्थ कैटेगरी में एक अप्लाइड मशीन लर्निंग है और लाइकवाइज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन। एक और इसमें जो मुझे नजर आ रहा है, दिस इज नाउ इन रिगार्ड्स टू बीएस रोबोटिक्स में था पहले, और ऑब्वियसली जो आईओटी उसमें तो मशीन लर्निंग और ये सारे डेटा एनालिसिस इज पार्ट ऑफ बोथ, तो वो तो है बिल्कुल। ताहिर सितार चौधरी यकीनन बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि उनकी यूनिवर्सिटी ये बड़े सीनियर है हमारे, और इस पे कि दो नए प्रोग्राम हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, एक आईओटी और एक रोबोटिक्स। ताहिर सितार चौधरी इस पे आप कहना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे, कोई आप क्वेश्चन करना चाहेंगे? O5 के एलुमनाई हमारे। आप ऐसे कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं मीनवाइल? हाँ, वो नाम मुझे याद आ गया, रीएनफोर्समेंट लर्निंग उसको कहते हैं, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। या दैट्स गुड। तो वो जो रीएनफोर्समेंट लर्निंग है वो ये मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल में हम पढ़ाएंगे। बेसिकली रोबोटिक, स्पेशली रोबोटिक को कंट्रोल करने के लिए जो आपके ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो नहीं चलते। यू नीड टू गिव इट सम इंसेंटिव, तो वो इंसेंटिव बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। अच्छा मीन भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि जिस तरह डब्ल्यू के बारे में सुना जा रहा है कि वो ओबी बेस्ड है, तो क्या यही साइंस और यही जो टेक्निक है, जो मॉडर्न ट्रेंड है, ये हमारा आईओटी और रोबोटिक्स में भी होगा या ये समथिंग डिफरेंट? नहीं, ओबीई के बारे में ना दो मुख्तलिफ बातों को समझना जरूरी है। एक ओबीई वो है जो पीईसी करा रही है वाशिंगटन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग,
تو وہ بڑا اسٹرکٹ ہے. اس میں بیسیکلی جو واشنگٹن ایکارڈ ہے وہ آپ کے پروسیسز کو مانیٹر کرتے ہیں. دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ایک OBE وہ ہے جو HEC کی طرف سے ہے, ایک ریکمنڈیشن ہے, تو وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک ٹون ڈاؤن ورژن ہے. تو پاکستان میں اب آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرامز ہیں انکلوڈنگ کمپیوٹر سائنس, وہ HEC کی وہ ان OBE گائیڈ لائنس کو دے آر سپوز ٹو فالو. لیکن جو PEC جس طرح سے کرا رہی ہے وہ نہیں ہوگی کہ ہم PEC کے پاس نہیں جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. صحیح. ہم کمپیوٹنگ کونسل سے اس کی ایگریڈیشن کروائیں گے. یہ کمپیوٹر کونسل کے پاس دونوں پروگرامز جائیں گے. بالکل دونوں پروگرام انشاءاللہ. دونوں بالکل, because they have been designed in that way. That's fine. ہاں جی, اس میں سے ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ فیکلٹی ممبرز آر ہیئر, فاسٹ فیکلٹی ممبرز, سو یو پلیز آسک کوسچنز. ہاں جی, ہاں جی, ایک کوشچن اور آ رہا ہے ہمارے پاس. یہ جو ہاؤ مچ ایگریگیٹ از ریکوائرڈ فار دیز پروگرامز, وہ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ تو آپ میرٹ لسٹ پوچھ رہے ہیں نا, تو میرٹ تو بعد میں بنتا ہے نا. اس ٹائم پہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ ہمارے نمبر آف سیٹس کے مطابق پھر ہوگا. تو وہاں پہ اگر نمبر آف سیٹس کم ہیں اور اپلیکینٹ زیادہ ہیں تو اس میں میرٹ اوپر جائے گا. یہ کوشچن اتنا سمپل نہیں ہے اس ٹائم پہ کرنا, آنسر کرنا. ہاں منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس سے کم آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. تو وہ 60% ہے FSC میں بھی اور 60% ہے میٹرک میں بھی. اس سے کم آپ ایلیجیبل نہیں, آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن یہاں پر ہے اس وقت کہ کین آئی سوئچ ٹو جنرل EE ڈگری آفٹر 1 or 2 years آف اسٹڈنگ ان دیز پروگرامس, ان ون آف دیز پروگرامس. کیا ایک منٹ میں آپ دوبارہ بتائیں. ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ کین آئی سوئچ ٹو جنرل EE پروگرام آفٹر 1 or 2 years آف اسٹڈنگ ان ون آف دیز پروگرامس. وہ تو آپ کسی بھی پروگرام سے کسی بھی پروگرام میں سوئچ کر سکتے ہیں. وہ آپ پہ جو آپ نے کورسز نہیں پڑھے وہ آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے, اور جو آپ نے پڑھ لیے کامن وہ آپ کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے. دیٹ از ناٹ سم تھنگ اسپیسیفک ٹو دیز پروگرام. یو کین سوئچ فرام اینی پروگرام ٹو اینی ادر پروگرام. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور یہ ایجوکیشن کی بھی ہماری بات ہو گئی یہاں پر. ہاں, EE میں ایک کمپلیکیشن آتی ہے. EE میں ایک کمپلیکیشن آتی ہے کہ آپ چونکہ انجینئرنگ کونسل سے آپ رجسٹریشن مانگیں گے, تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ کب ہوتی ہے, یہ وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے. آپ کو کورسز دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. وہ میرے خیال میں PC آپ کو بیک ڈیٹ سے رجسٹریشن نہیں دے گی. اچھا, ایک کوشچن یہاں پر بڑا ہمارا کامن پوچھا گیا, مختلف کارنر سے یہ بات آتی ہے کہ اسکالرشپ کا کیا پروگرام ہے. مطلب ہمارے پاس کیونکہ نیچرلی ہمارا فائنینشیل اسسٹنٹ ہمارا بہت پہلے سے ہے نا. Now there is something which is true about FAST regardless of which program you are talking about. آپ IoT میں, آپ روبوٹکس میں, آپ کمپیوٹر سائنس میں, آپ الیکٹریکل میں, وہ جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیکھ کے یا ڈگری دیکھ کے تو نہیں ڈیسائیڈ کی جاتی نا. وہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز کو دیکھ کے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہ ایویلویٹ کرتی ہے. We believe that those who are not privileged, they also have the right to actually receive education, good education. ڈاکٹر مختار کو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں. اب ہم کوشچن ڈاکٹر عطا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن یہاں پر آ رہے ہیں کہ what are the future opportunities associated with this degree program. فیوچر پریڈکٹ کریں نا جی کہ آگے کیا ہوگا 4 سال کے بعد. اچھا, یہ جو IoT اور روبوٹکس یہ پروگرامز ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ ویسٹرن جو ایوالو ہو رہی ہے جس طرح ٹیکنالوجی اس کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں. تو جاب پرسپیکٹو اور فیوچر ایجوکیشن پرسپیکٹو اور ٹیکنالوجی جس سائڈ پہ جا رہی ہے پرسپیکٹو, یہ تینوں کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پروگرامز لانچ کیے جا رہے ہیں. یہ بڑے دے آر ویری اسپیسیفک ٹو دا وے ٹیکنالوجی از موونگ. تو میرے اندازے سے انفیکٹ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس لیے بھی آپ لوگ تھوڑے سے محتاط ہو کے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس حساب سے ٹیکنالوجی آپ کو نظر نہیں آ رہی. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ٹرو فار اینی ٹیکنالوجی. جو الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر بھی
جو اسپیسیفک ایریاز ہیں پاکستان کے اندر اس میں اتنے تیزی سے ایوولوشن نہیں ہو رہی. لیکن ابھی جو جس طرح آؤٹ سورسنگ اور جس طرح آن لائن کام کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, وہ پروجیکٹس کے لیے لوگوں کو آف شور جگہوں پہ ہائر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بھی اسٹارٹ اپس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, اور آئی او ٹی کے اندر روبوٹک اسپیس میں ہے کمپنیز میں کام کر رہی ہیں, پھر ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے فیوچر میں یہاں پہ بھی جابس ہوں گی, اور آپ یہاں سے بیٹھ کے کہیں اور بھی جابس کر سکیں گے, اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ باہر بھی جا سکیں گے ان اسکل سیٹ کے ساتھ. اچھا, یہاں پر ایکچولی جی ڈاکٹر مختار آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ جو حمزہ عباسی نے کوشچن پوچھا ہے نا, کین آئی سوئچ ٹو جنرل ڈبل ای آفٹر 1 to 2 years of studying in these, تو یہ اس میں ٹیکنیکل گلچ یہ ہے because these are non-engineering programs, and whenever you switch from a non-engineering program to an engineering program, your courses cannot be transferred because your registration number will start from that point onward. تو آپ انجینئرنگ پروگرام سے کسی ایک کیمپس سے کسی ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں تو آ سکتے ہیں, لیکن نان انجینئرنگ سے انجینئرنگ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ ساری چیز زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, یہاں پر ایک اسی جو پیچھے کوشچن چلا تو اسی کی کانٹیکسٹ میں ایک بات اس طرح ہو رہی ہے کہ ٹیلی کام فاسٹ نے شروع کی, لیکن اس سے سب سے اچھے بچے وہاں پر آئے. آفٹر 4 years جب وہ بچے گریجویٹ کر کے ہوئے, جب گریجویٹ ہوئے تو وہ ٹیلی کام کا جس طرح سے بوم تھا وہ رہا نہیں. تو ہم آفٹر 4 years کو کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وٹ ول ہیپن آفٹر 4 years, کہ روبوٹکس اور آئی او ٹی کیا ہماری فیوچرسٹک اپروچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں, تو فیوچر تو ہے, فیوچر از اباؤٹ اے آئی نا, تو یہ چیزیں تو ابھی تو یہ مزید جو ہے نا یہ اسکوپ اس کا بڑھے گا. مطلب یہ تھنگز آر موونگ ٹورڈز آٹومیشن, تو جو آٹومیشن کا اسکوپ آج ہے وہ 5 سال بعد اس سے بھی زیادہ ہوگا. صحیح ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے نا, وہ تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں عامر صاحب, I'd like to add something here. جو US ڈپارٹمنٹ آف لیبر اسٹیٹسٹکس ہے, ان کے اگر جا کے اسٹیٹس دیکھیں تو جس طرح ڈاکٹر مختار نے کہا the future is about AI, the future is about these new skill sets. تو اس لیے اگر ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کمیونیکیشن ٹیلی کام میں جو بسٹ ہوا, یا ایک بار زمانے میں ایون سی ایس میں بسٹ ہوا تھا, سو وی ڈونٹ ہیو ٹو فارگیٹ ہسٹری. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2008 اراؤنڈ سی ایس وینٹ بسٹ, بالکل ببل برسٹ ہو گیا تھا ان کا. لیکن تھنگز مطلب تھنگز موو آن اور تھنگز ایوالو اور نیو ٹیکنالوجیز کم آن بورڈ, اولڈر ٹیکنالوجیز ڈائی, لیکن اسٹل مطلب دیر از اسکوپ فار ایوری تھنگ ایون ناؤ. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو جسٹ اسٹارٹنگ ہے, تو اگر امیجن کریں کہ اسٹارٹنگ ہے تو ایٹ لیسٹ 5 to 10 years اس کی لائف سائیکل ہوگی. اس لیے جو 10-15 سال تو آپ آرام سے جاب مارکیٹ میں نکال سکتے ہیں. ہاں, اس کے بعد یو ہیو ٹو وری اباؤٹ بیسیکلی اپگریڈنگ یور اسکل سیٹ یا ڈوئنگ ادر اسٹف. تو فار دی نیکسٹ 10-15 years. اور ہم اصل میں نا ہم ایک اور چیز بھول جاتے ہیں نا, وی شوڈ آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو کمیونیکیشن برسٹ کیوں ہوا, وہ ہوا ہے آٹومیشن کی وجہ سے. اگر آٹومیشن نہ ہوتا, اینڈ اف یو نیڈڈ دوز انٹلیکچوئل اسکلس فرام انجینئرز which could not be automated, تو وہ برس نہیں آنا تھا, وہ برس نہیں, مطلب ببل برس نہیں ہونا تھا. تو اب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ مزید اب تو آپ کی آٹوموٹیو انڈسٹری اس طرف جا رہی ہے, آپ کی ڈیٹا ویئر ہاؤسز ہیں, امیزون ساری چیزیں روبوٹکس کے تھرو کر رہا ہے, جتنی بھی آپ کی ڈیلیوری ہے. تو اب تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیکل وہ ہے سائنس سے میڈیکل روبوٹکس, تو اب کوئی ایسی چیز ایگریکلچر کوئی ایک فیلڈ ایسی رہی نہیں ہے جس میں آٹومیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے, پلان نہیں ہے. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو ایکچولی کمپیٹ, اور کمپٹیشن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کمپیٹیٹر آٹومیٹ کر رہا ہے چیزوں کو تو آپ مینول سے اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, انڈسٹری 4.0 کو آپ ان پروگرامز کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جو میں نے آٹومیشن کی بات کی تھی وہ دیسی ورڈ ہے, اور انڈسٹری 4.0 اس کا ٹیکنیکل نام ہے. Industry 4.0 is a vision which tries to automate each and every aspect of our life. That includes agriculture, that includes logistics, that includes health, defense, warfare. تو جب ہر چیز آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے تو اس میں روبوٹکس اور آئی او ٹی جیسے پروگرامز ہی جو ہے نا اس میں ریلیونٹ ہوں گے نا, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ.
डॉक्टर साहब आप एक नॉर्मली एक यूज करते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, तो ये जो हमारे पास आ रही हैं इनको जरा थोड़ा सा इस पर जरा आप बताइए जरा कि किस तरह ये डिस्ट्रप्टिव है। डिस्ट्रप्शन तो असल में एक पुराना वर्ड है, उसमें ये होता है कि जब भी कोई नई चीज आती है और वो ड्रास्टिकली नई हो, तो जो स्किल आपने सीखा है, डिस्ट्रप्शन का मतलब ये है कि आप 20 साल से आप एक मार्केट को आपने जो है ना डोमिनेट किया हुआ है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट है ना, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था, जैसे ओपन सोर्स आया तो उसकी वो सारी जो है ना वो चीज ऐसी हो गई। तो अब लेकिन माइक्रोसॉफ्ट हैज बीन एबल टू एक्चुअली डील विद दैट। डिस्ट्रप्शन उसको कहते हैं जिसमें आप इररिलेवेंट हो जाते हैं, रातों रात जो है ना कोई और आके जो है ना, जिस तरह करीम ने क्या किया आपके टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, डिस्ट्रप्शन उसको कहते हैं। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है, मेरा ख्याल ये है कि 10 साल बाद ये जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है इनके साथ वही होने वाला है जो करीम जो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हुआ था यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर अता ये देखिए हमारे जी डॉक्टर अता इसमें ऐड करना चाहता हूं जी, डॉक्टर अता प्लीज ऐड कीजिए। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है, या डिसरप्टिव इनोवेशन वो होती है जो नई मार्केट क्रिएट करती है। अब इनोवेशन के हवाले से आप देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये रोबोटिक्स हो गया, ये नई जॉब मार्केट क्रिएट करेंगे, और इनकी रिक्वायरमेंट ही इस तरह से आ रही है, ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है, चीजें बहुत बड़ी स्केल पे हो रही हैं, और वो ह्यूमंस के अलावा किसी से आपने करवानी है, वो ऑटोमेशन से होगी, तो जॉब मार्केट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस केसेस। ठीक है। अच्छा इसमें डॉक्टर अता से ये बात को जरा लेके चलते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में तो हमको ऐसा कोई रोबोटिक्स का वो बाकी तो कल्चर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो बल्कि ये क्वेश्चन हम पूरे पैनल के आगे रखते हैं कि जॉब मार्केट की क्या होगी आफ्टर 4 इयर्स। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की आप बात करें, लेकिन एक जॉब मार्केट की क्या सूरत हाल हम फोर्सी कर रहे हैं? असल में जो जॉब, हाँ बिल्कुल, जो जॉब के बारे में हमारा जो है ना, जिस तरह ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स रेलेवेंट हो जाएंगे ना, इसी तरह जो ट्रेडिशनल जॉब मार्केट है वो भी नहीं रहेगी ना। अब क्या है, अब आउटसोर्सिंग का मॉडल है। अब सारी चीजें जापान, यूएसए जो एडवांस कंट्रीज है, वो सारे काम अपने सॉइल पे नहीं कर सकते, वो आउटसोर्स करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, इंडिया को, पाकिस्तान को, जो है ना। तो अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे, वो यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ओवर द इंटरनेट, तो वो आपको स्किल्स चाहिए। जॉब नेचर से चेंज हो रही है ना। इस पे एवेन्यूज थोड़े से एलाबोरेट कर दीजिए कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पर के ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली। अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको अगर थोड़ा सा एक पे सोच लें कि आपके इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट्स कौन दे रहा है, जरा इस पे सोचें ना। वो प्रोजेक्ट सारे पाकिस्तान के तो नहीं है, वो यूएस से और यूरोप से प्रोजेक्ट उठाते हैं। तो आप बेसिकली पाकिस्तान में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अमेरिकन या जो है ना कैनेडियन या यूरोपियन, और इस चीज ने बढ़ना है। तो वो जो ट्रेडिशनल जो स्कोप है, अब वापडा पीडीसीएल से तो हमें निकलना होगा ना। हम जब भी वापडा पीडीसीएल की तरह सोचेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। सही। इसमें आमिर साहब मैं भी एक चीज ऐड करना चाहता हूं, प्लीज ऐड कीजिए। हाँ जी, इस पे वो ये है सिंपली जो डॉक्टर मुख्तार ने कहा, जो कंटिन्यू विद दैट फर्दर, कि इवन दो हम यहाँ पे आप जॉब भी देखेंगे, अब यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, में भी यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स हियर, लेकिन आप जो पीछे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यू आर डिजाइनिंग देयर स्टफ हियर, यू आर वेरीफाइंग देयर स्टफ हियर, यू आर टेस्टिंग देयर स्टफ हियर, ठीक है ना। तो वो सारे जॉब्स ओपन है। यस, मैन्युफैक्चरिंग मे नॉट बी अवेलेबल बिकॉज यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो ठीक है, लेकिन it is not the end of the road। उसके जो सारे components हैं which go towards manufacturing, but it's the last step है ना, क्योंकि उससे पहले आपको सारा design, verification, testing cycle, और testing even comes even later after that, वो जहाँ नहीं होगा because we don't have the hardware for it, वो ठीक है, लेकिन हम इसके जो components को कर रहे हैं वो we are producing। मुझे for example, मुझे I used to work at Motorola before, तो मुझे वहाँ के ex employee हैं, वो he is now leading a technology startup in Bay Area, तो कैलिफोर्निया में हो, उनके मुझे कॉल आई बिफोर लास्ट ईद, कह लगे कि जी यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, वी वांट टू आउटसोर्स समथिंग हियर, और जो बोर्ड है उनको मेन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ यू फाइंड ह्यूमन टैलेंट हियर, ह्यूमन रिसोर्स मिल गई आपको, लेकिन आपको पता है ना एम्प्लॉय टर्नओवर होता रहता है, तो दे मे लीव फॉर अदर स्टाफ और जो भी, तो अगर वो will we find people to replace those categories, वो ट्रेन शुदा आपको मिल जाएगी मैन पावर,
तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे और मैंने फिर इसको स्टडी किया और हम एक्चुअली वी आर आल्सो गोइंग टू लॉन्च समथिंग लाइक दैट ट्राइंग टू इंशाल्लाह इन फास्ट कि जैसे आईसी चिप डिजाइन का डॉक्टर राशिद ने शुरू किया हुआ है, तो ये हम माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन और वेरिफिकेशन की साइड के ऊपर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। डॉक्टर राशिद रमजान जो हमारे फैकल्टी में सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, डॉक्टर राशिद रमजान। एग्जैक्टली तो इसके पर मैं जैसे कि मतलब यहाँ जॉब्स वो उस तरह नहीं होंगे आपके, मतलब यू वोंट एक्चुअली बी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टफ, लेकिन यू विल बी वर्किंग फॉर पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग स्टफ इन अदर कंट्रीज। तो डेफिनेटली मतलब जॉब मार्केट इज देयर ह्यूज इनफैक्ट, इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो, क्योंकि जैसे जैसे रियलाइजेशन आ रही है, क्योंकि उनको वो कह रहे थे मुझे स्टार्ट जो मेरे हैं दोस्त कह रहे थे कि हमें ऑफर आए थे इंडिया से कि हम यहाँ शुरू करते हैं। उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट एवरीथिंग, व्हाई डोंट वी डू इट इन पाकिस्तान। तो फिर बोर्ड ने ये कहा कि जी वहाँ पर ट्रेन मैन पावर मिलेगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि आर द यूनिवर्सिटीज ट्रेनिंग सिक्स पीपल और नॉट। असल में अजहर साहब जो असल बात है वो ये है कि ये काम ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते। आप क्या है कि अमेरिकन नहीं कर सकते ये प्रोजेक्ट सॉल्व, लेकिन वो अब ब्रेक इवन नहीं करता। उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक्सपेंसिव है, उनके पास स्पेस का मसला है, उनके पास जो है ना, तो वही काम अगर वो पाकिस्तान में कराता है तो वो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में उनका हो जाता है। एग्जैक्ट, और वो जो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट उनके लिए वो हमारे लिए टॉप लाइन पे है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। टॉप लाइन पे है वो। आपके जितने भी लोग हैं वो इसी तरह एकोमोडेट करते हैं। आपके सारे प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में आप जाएं रैंडमली किसी जगह, उनसे पूछ ले आप किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। Exactly. 90% of the time they will be solving a problem which is actually elsewhere. Dr. Naveed, are you here? अगर आप हैं यहाँ पर तो जरा जरूर इस पर भी आप बात कीजिएगा। डॉक्टर नवीद अगर हैं तो इस पर रोशनी डाल सकते हैं। Yeah, Dr. Naveed is here luckily. Dr. Naveed, इस पर please we want your comment. जी फ्यूचर मार्केट के लिहाज से तो ये है कि एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स IoT, and if you look at the market share already, the industrial market share is like 22% IoT and it's going up. So by 2025 we expect almost 30 billion IoT devices. So that's a very big number. So I mean I have no doubt that until 2030 the future of the students is safe. I mean after that like 2030 is the target for 6G, and 6G is basically there to support the massive IoT. So so if someone gets an admission now, I think he's safe after 4 years. ये देख ले, ये मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन आ रहा है। ठीक है, ये एक्सपर्ट का जरा बताइए, डॉक्टर नवीद का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। डॉक्टर नवीद जो है ना साइबर सिक्योरिटी में और IoT में और पावर सिस्टम में ही इज इनटू दिस फील्ड, तो उनकी बात जो है ना वो मतलब दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो उन्होंने वेबिनार भी कराया था कुछ अर्सा पहले। So he actually educated many of us about IoT, I would say that. अच्छा डॉक्टर मुख्तार, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एक बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त है कि इज देयर एनी फर्दर स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम इन दीज प्रोग्राम्स? ही और शी इज टॉकिंग अबाउट BS रोबोटिक्स एंड BS IoT। बिल्कुल होंगे इसमें जो आपके लास्ट 4 सेमेस्टर्स हैं उसमें क्योंकि आप रोबोटिक्स में देखते हो ना, आपके पास मोबाइल रोबोटिक्स है, आपके पास इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स हैं जो मतलब उसमें यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो बहुत सारे इसकी स्ट्रीम्स जो है ना 3-4 स्ट्रीम्स तो बन जाएंगे इसमें। और सेम गोज फॉर IoT। मतलब एप्लीकेशन चूंकि डिफरेंट है ना, तो एप्लीकेशन डोमेन के हिसाब से अब इसके मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है ना हमें बनाएंगे। और जैसे मैंने कह दिया कि हमारा जो करिकुलम है वो डायनामिक करिकुलम है। So we will involve in our industrial advisory board stakeholders from the local industry. So they will guide us कि specialization streams कौन से जो है ना ज़्यादा relevant होंगे। So yes, there will be specialized up to 4 specialization streams will be there. हमारे पास और भी कुछ एलमनाई हैं। फहद मुझको नजर आ रहे हैं। फहद आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं। 15 बैच के प्रोबेबली ये हैं फहद, या आप कुछ करना चाह रही हैं? फहद नूर नहीं, फहद नूर नहीं है, ये फहद महमूद है 15 बैच के। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं? अदरवाइज मेरे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की जो मुख्तलिफ आपने स्टूडेंट्स मुझे देते रहे।
टेक्स्ट करते रहे, व्हाट्सएप आते रहे, तो उस पर मैंने कंपाइल की है एक चीज़, तो मैं अपना क्वेश्चन पे रेज करता हूँ। तो बहल प्रायोरिटी गोज टू यू पीपल जो इसका पार्टिसिपेंट है, आप कोई क्वेश्चन कीजिए। आदिल सलीम का क्वेश्चन आ रहा है जी, आ रहे हैं इस पे। आदिल सलीम has raised his hand. हारिस कीजिए क्वेश्चन। जी जी सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग 4 years मतलब उनके पास कोई चांस होगा एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का डिफरेंट प्रोजेक्ट रोबोटिक्स के और आईओटी के, या इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन थ्योरेटिकल साइड? नहीं, ये हैंड्स ऑन होगा, ये तो हैंड्स ऑन होगा। सर इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए, किस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या चीजें प्रोवाइड करेगी, हमारी कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, जिस तरह डॉक्टर हमारे देखो ना, आप अगर ऑनलाइन आप फास्ट की वेबसाइट पे जाके अगर इसका करिकुलम देखें, उसके कोर्सेज देखें, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज होंगे ना। स्पेशली जो आपके लास्ट 4 सेमेस्टर्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज होंगे, तो वरना तो ये पर्पस डिफीट हो जाता अगर हमने इसको मतलब वी व्हाट वी वांट इज दैट आफ्टर 4 years यू आर रेडी फॉर इंडस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कोर्सेज के जो है ना अब जितने भी आपको इलेक्टिव्स नजर आ रहे हैं ना सेमेस्टर 6 में, 7 में और 8 में, देखो ना, अब इसमें रोबोटिक मशीन डिजाइन, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक डिजाइन लैब, ये मॉड्यूलर डिजाइन ये एक अलग सी लैब है, रोबोटिक सिलेक्टिव, तो ये सारे जो है ना ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर अतार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पर मुझे नजर आ रहा है, मैंने भी जस्ट को स्क्रॉल किया है। वो कह रहे हैं कि आई हैव हर्ड दैट ब्रॉड बेस्ड अंडर ग्रेड डिग्रीज आर स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। वो जो ट्रेडिशनल डिग्री जो मैंने की, आपने की, हम ब्रॉड बेस्ड डिग्री की, फिर हम मास्टर्स में गए, फिर हम आगे पीएचडी की तरफ, तो स्पेशलाइजेशन शुड बी एट द मास्टर्स लेवल। हम स्पेशलाइजेशन अंडर ग्रेड लेवल पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बल्कि ये पैनल के आगे क्वेश्चन रखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर अतार। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। अच्छा, मैंने कहा ये अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग, लेकिन आप अभी करंट ट्रेंड्स देखें कि जो बहुत बड़ी कंपनीज है, इस तरह गूगल है, फेसबुक है, इन्होंने रिसेंटली डिग्रीज की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है, स्किल की रिक्वायरमेंट रखी है जॉब के लिए। तो इसका मतलब है कि वो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी टीचिंग का मॉडल है ना, वो जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा कुछ अर्से में। अब जो है वो स्किल सेट जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा अगर आपने कोई जॉब लेनी है, तो आपको फिर मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म के प्रोग्राम जिसमें स्किल सेट पे ज्यादा फोकस है वो लॉन्च करनी पड़ेंगे। ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स का जो कहते हैं मार्केट कह लें, या ट्रेडिशनल प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट है वो वक्त के साथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। दिस इज माई टेक ऑन इट। अजरूफ साहब जरा सर आप इसमें जरा कोई बात कीजिए प्लीज। जी, मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा कि दिस हैज एक्चुअली ऑलरेडी बीन सीन नॉट इन पाकिस्तान टू मच, लेकिन इन इंडिया फॉर एग्जांपल पीपल जो कि दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड टू अपडेट देयर स्किल्स, वो मूक्स ले लेते हैं, दे गो थ्रू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और वो प्रॉक्टर्ड उनके एग्जाम करने के बाद दे गेट अ सर्टिफिकेट, दे शो इट टू देयर एम्प्लॉयर्स, दे गेट ह्यूज रेजेस, दे कैन इवन स्विच जॉब्स बिकॉज उनके पास वो स्किल आ गई जो कि पहले नहीं थी। तो ये हमने आई थिंक शुरू में भी बात यही से शुरू की थी कि दिस इज बेसिकली स्किल सेट मॉडल, कि हम जो लोग कह रहे थे कि क्यों हम 4 years ये कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन स्टफ, बिकॉज दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स, दिस इज व्हाट इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन डिमांड्स। तो जो हम तो कैटर करेंगे ना कि व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स, तो हम अगर स्टूडेंट्स को आइसोलेट में जाके बाउल में छोड़ दें एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग और दे डू वेरी मिनिमल स्टफ, उससे बेहतर नहीं है कि वी गेट देम रेडी सो दे हिट द मार्केट विद द रनिंग शूज ऑन। तो यही इसी बेसिस के ऊपर हम कह रहे हैं सारे जो मूक्स जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जो पोस्ट डिग्री किया करते थे, नाउ दे कैन डू इट अर्ली ऑन। दिस इज द होल आइडिया। ठीक है, हम इसको ये डॉक्टर मुख्तार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कंक्लूड कर दें, शायद इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन ही ले सके ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, फैकल्टी मेंबर्स की अपनी कमिटमेंट्स हैं और इस पर अपने क्लासेस और लेक्चर्स हैं, तो डॉक्टर मुख्तार इसको प्लीज काइंडली कंक्लूड कर दीजिए। ये जो आखिरी क्वेश्चन था इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जब आपने 4 साल किसी एरिया में आपने जो है ना चीजें सीख ली हैं और स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की, सो
آپ ٹھیک ہے ٹریڈیشنل سبجیکٹس میں تو پی ایچ ڈی کے لیے آپ نہیں جائیں گے. آپ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بی ایس روبوٹکس 4 سال یا بی ایس آئی او ٹی کے بعد آپ جو ہے نا فزکس میں پی ایچ ڈی کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکے گا. یا آپ جو ہے نا الیکٹرو میگنیٹکس میں پی ایچ ڈی کر لیں گے. وہ جو ٹریڈیشنل پروگرامز ہے, اگر آپ ٹریڈیشنل ڈبل ای کرتے ہیں 4 سال, تو ڈبل ای کے بعد آپ فزکس میں پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں, آپ میتھمیٹکس میں جا سکتے ہیں, وہ اتنے براڈ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لیٹ سپوز اس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے, ایمبیڈڈ سسٹمز میں, یا کوئی سائبر سیکیورٹی میں, یا جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, تو دیز پروگرامز ول پریپیئر یو. ٹھیک ہے, تو یہی تھا. یا ہم یہ پورے سیشن کو بھی کنکلوڈ کر لیں؟ جی میرے خیال میں ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ابھی کلاسز ہیں ہم سب کی, تو آپ اس کو پورے سیشن کو کنکلوڈ کریں. جی ہاں جی, استفا یہ ہمارے پاس ابھی 7 استفا اس وقت ہیں ایلومنائی ہمارے O5 بیچ کے. جی آپ ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کوسچن کیجیے. سر میں دیکھ رہا تھا کہ فاض جو ہے وہ بی ایس آفر کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی, تو اس کا بیسیکلی اگر آپ رسپانس میں پوچھوں کہ کس طرح کی انرولمنٹ تھی اس پروگرام کے اندر. اب آگے آپ ایک بی ایس آئی او ٹی آفر کر رہے ہیں جو کہ آلموسٹ سملر ہے, لیکن ذرا سپیریئر ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تھوڑا سپیریئر پروگرام ہے. تو کیا یہ نہیں ہوگا کہ لوگ پھر یہ کریں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھے وہی جنہوں نے اس میں ایڈمیشن لینا تھا وہ اس میں سوئچ کر جائیں گے, یا ان دونوں کا, چونکہ یہ عام طور پہ اگر باہر سے دیکھیں تو یہ بہت انٹر ریلیٹڈ بڑے قریب کرے کورسز لگتے ہیں, تو ان کو پراپرلی ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے کہ ایک بندہ ہے جو کنفیوز ہو رہا ہے کہ مجھے اے آئی میں جانا ہے یا مجھے آئی او ٹی میں جانا ہے, اس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ اس سے کون سا بہتر ہے؟ آپ دونوں آفر کر رہے ہیں, تو آپ ظاہر ہے کسی ایک پروگرام کو دوسرے کے اوپر کس حد تک آپ پریفرنس میں ان کو ایکسپلین کریں گے, یا کہ آپ اے آئی کی جگہ آئی او ٹی میں آ جائیں؟ جی ڈاکٹر مختار, اصل میں جو اے آئی کا ہمارا دیکھو نا, ہمارا چونکہ کریکولم ہم سارے پروگرامز کا آن لائن ہے. آپ ابھی جا کے کریکولم دیکھیں اے آئی کا اور آئی او ٹی کا, تو آپ کو ایک کلیئر ڈفرنس نظر آئے گا. کامن کورسز تو ہوں گی, لیکن وہ سافٹ ویئر پہ زیادہ فوکس ہے. وہاں پہ وہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر لیول پہ ہے, اور یہاں پہ انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف جب آپ آتے ہیں تو یو سینسر نوڈز, ایمبیڈڈ سسٹمز, تو دس از مور ٹورڈز دی آئی او ٹی ایٹ دی ایج. وہ جو ایج کمپیوٹنگ ہے نا اس کی طرف زیادہ ہے. تو وہ تو اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے. مطلب فرسٹ ایئر تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں کامن ہوگی. فرسٹ ایئر میں اگر اف the student realizes کہ I should have gone to AI or the other way around, تو وہ 1 سال بعد وہ سوئچ کر سکتا ہے. ہاں انجینئرنگ میں سوئچ نہیں کر سکتا, لیکن from one computing program to another, this will be basically with computing council, so you can switch from one computing program to the other. So I don't see any problem with that. ڈاکٹر نوید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ادروائز ہم اس کو پھر کلوز کرتے ہیں. ڈاکٹر نوید آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو جی اس پہ. جی سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن, اور جتنے میں کوشچنز دیکھ رہا ہوں مے بی لاٹ آف پیپل آر کنفیوزڈ کہ اے آئی, آئی او ٹی اور روبوٹکس, ان میں کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں. So I would just summarize anyone who is interested in the mechanical aspects and how a robot works, he or she should go to robotics. Anyone who wants to look at the broader picture, IoT is a very broad domain. So usme robotics bhi aayega, usme AI bhi aayega. Those are all components of IoT. So I would say IoT is more generalized than robotics or AI itself. So and then AI, jaise Mukhtar sahab ne kaha, it's more on the software architecture, which is again a part of IoT. So so it's like IoT is more generalized, and then robotics and AI is a part of IoT, but then you're going towards more specialized areas. اچھا, ایک بندے نے میرے خیال سے کیا کوشچن کیا تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ. چیٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو نظر آ جائے گا. اچھا پھر ہاں, اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ جیسے آئی او ٹی اور روبوٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو دے کین
they can, like in the final year, they can actually work on the same project, final year project jo hota hai. So AI, a student from AI, a student from IoT, and then a student from robotics. Because I would say that IoT is more about making better decisions and integrating these things together. And then the robotics aspect and the AI aspect is there. So I think jin logon ko concern hai कि बाद में अगर मैं switch करना चाहूँ तो वो भी कोई इतना बड़ा issue नहीं है. Normally आजकल जब हम students hire करते हैं या research engineers hire करते हैं इधर, so the basic thing we need is कि either they have a skill set in AI, that is a must. Then do they have experience with embedded systems, which actually would be a focus of IoT. And then if they also have some experience in the control aspect of robotics and stuff, that is a plus. So that's how you decide कि मैंने किस area में जाना है. So I just to conclude, IoT is more generalized, and then robotics and AI are more specialized, I would say. क्योंकि एक बंदे ने कहा कि traditional field में जाना चाहिए या नहीं, I would say that IoT is still considered very broad. Like AI and the other robotics might be a bit specialized, but IoT is still very broad area. But then again, it's very up to the student what they prefer, their priority. Thank you, Dr. Naveed. Session को close करते हैं. जी, please. That helped a lot. That helped clarify actually things. Quite. बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बताया काफी that makes a lot of sense. अच्छा एक सजेशन मैं ऐड करूंगा. I look forward to very good final projects at the end of the program. अभी ज़रा पॉइंट्स आएंगे इन प्रोग्राम्स में. सेमेस्टर प्रोजेक्ट आ सकते हैं. हमारे ज़माने में भी रोबोटिक्स होता था. मैंने खुद रोबोटिक्स लिया था बैचलर्स में. हमारे टाइम पे पहली बार O5 बैच जब हम अपने फाइनल ईयर में थे या उससे एक साल पहले रोबोटिक्स ऑफर हुआ था. पहली बार पास में ऑफर हुआ था और हम लोगों ने एक तरह से जबरदस्ती डॉक्टर उमर ने दिया था. डॉक्टर मुख्तार उन्होंने ऑफर किया था प्रोग्राम. एट दैट टाइम वो पीएचडी नहीं थे. मैं था और मेरे साथ मेरे ख्याल में हम लोग 6 लड़के थे जो कि रोबोटिक्स की पहली क्लास में थे. और हम लोगों ने मतलब सी कहा था कि ऑफर करेंगे और प्रोग्राम, क्योंकि हमारा उस टाइम पे एक रोबो वॉर का ट्रेंड शुरू हुआ था. तो वहां से एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ था. पहला हमारी जो रोबो वॉर हुई थी उस टाइम पे बीएस में कोई भी रोबोटिक्स का कोर्स ऑफर नहीं हो रहा था. उस रोबो वॉर के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि ये भी एक मजे की चीज है. इंटरेस्ट में उसमें पैदा हुआ. तो खैर एनीवे उसमें बात ये है कि हमारे टाइम पे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स थे, हम लोग इस कोर्स के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें कि जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी वो हमने बनाई और उसमें हमने काफी कुछ सीखा. मार्केट्स गए, वहां से हम इक्विपमेंट कंपोनेंट्स लेके आए, पार्ट्स लेके आए. और अब चूंकि ये एक स्पेशलाइज्ड आप उसको पूरे 4 साल उस पर लगा रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि स्टूडेंट्स शायद पहले इस बैच में आपके पास ऑलरेडी जो ग्रेजुएट हो रहे होंगे वो लिमिटेड हों. तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना कीजिएगा जो कि ऑलरेडी मार्केट में चीजें चल रही हैं, पड़ी हुई हैं, बन रही हैं. उनको ये इनकरेज करें कि कोई ऐसी चीज लेके जो कि पाकिस्तान में नहीं हुई. बेशक वो सारा बैच एक ही ग्रुप बन के एक प्रोजेक्ट कर लें, लेकिन कोई एक ऐसी चीज हो जो 4 साल बाद एक चीज दिखाएं कि यार ये हमने एनरोल किए थे और फास्ट ने ये चीज बनाई है और ये पहली बार पाकिस्तान में चीज बनी है, बाकी दुनिया में थी लेकिन यहाँ पे नहीं थी. वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है. तो कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बच्चों को इनकरेज ना कीजिएगा कि आप कन्वेयर बेल्ट बना के और जो ऑटोमेशन सिस्टम है कि वो डब्बे को उधर फेंक देगा, वो यहाँ से फेंक देगा. मतलब ये चीजें चल रही हैं ऑलरेडी. कोई एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पे नहीं चल रही उस पर आप अगर इनकरेज करेंगे तो वो बड़ा एक जबरदस्त होगा कि 4 साल बाद हम देखेंगे यार जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसके बाद वाकई में एक सही चीज सामने आएगी कि हर कोई इसको इनकरेज करे फिर आगे. थैंक यू सर. Thank you, Saad, for your kind suggestions. Dr. Mukhtar, please इसको जरा conclude कर दीजिए. अच्छा, मैं conclude करने से पहले मैं एक गुड न्यूज़ और देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स है और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को, कि मेरी डॉक्टर ज़ुहैब से बात हुई है सुबह. डायरेक्टर है जो डायरेक्टर हमारे इस्लामाबाद कैंपस के डायरेक्टर है कंप्यूटर साइंस में. तो वो हमारे कैंपस के डायरेक्टर, उन्होंने पहले भी एक बात की थी डॉक्टर अता के इल्म में भी होगी, लेकिन आज उसने वो चीज़ दोबारा एम्फेसाइज की है specifically in those programs के context में. He is of the view that all the labs in this campus, including those of electrical engineering labs,
IoT labs, robotics labs, computer science labs, software engineering lab, जितनी भी labs है वो कहते हैं we should keep these labs open for other programs. और उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह भी इस्तफा साहब ने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट्स इंटर डिसिप्लिनरी हो, इंटर डिपार्टमेंट हो. वो कहता है ये मैं इसके हाथ में नहीं हूं कि आपने जो है ना कोर्स बनाया वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो ये एन मुमकिन है एक FIP ग्रुप में जो है ना IoT के 2 स्टूडेंट्स हो, 2 AI के हों, और फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में साइबर सिक्योरिटी के हों. तो ये चीज ऑलरेडी हमारे जहन में है. तो बिकॉज वी वांट टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स किसी डोमेन को देख के नहीं आते, वो ऑलरेडी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं. So with this I will conclude this session, and I welcome you all to join us for a better future, inshallah. Thank you very much. Thank you, Dr. Atar. Thank you, Azhar Rauf Saab. Thank you, Dr. Naveed and Dr. Mukhtar. Thank you very much. तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी सेशन आगे कर सकते हैं. Thank you very much. Thank you all. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.